بزرگان ملت، عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چھو ماہ ذی الحجوک 14 تاریخ 1445 ہجری۔ الحمدللہ تمام امت کیو حجاجو، تمام امت کیو عاشقو دیت سو فریض انجام پنہ استطاعت مطابق اس فریض تمن پہ اللہ تعالیٰ ہن فرض اس کورمت۔ یہ ماہ ذی الحجہ چھ اسلامی کیلنڈرک آخری ریت۔ یت ماہ ذی الحجہس مز اخ بڑ بار ہستی مظلومانہ طریقس پہ شہید آمز کرنا۔ امتک اخ بڑ بار محسن، بلکہ اسلامک بڑ بار محسن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ چھ تین شہادت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرن اس تہ خصوصاً امت کے نوجوانن تہ اسلامک سوچ تو فہم عطا۔ اس گڑ انسانس کن ذاتک تعارف چھنا آسن کی، تمس چھن تمش قدر آسن کہین تہ۔ ونکس گلی گلی، گاؤں گاؤں، بستی بستی، نگر نگر نوجوان ویسن وراٹ کوہلی بنن۔ یمس جم کرنک شوق آسہ سہ کس تام پہلوان ویسن بن۔ یمس ہاکی شاید شوق آسہ سہ ہاکی پلیئر ویسن، کان فیمس پلیئر بنن ویسن۔ یمس پنس حسنس تو پنہ جوانی پہ زیادہ غمنڈ آسان، سہ کس تام ہیرو ست پن مشابہت کران۔ مسئلہ یہ کیا یمن مطابق پنن ویسن پان بناون۔ اگر اس سنجیدگی کن گسو، سنجیدہ دلی سان ات مطالعہ کرو، وچھو، فکر تران امس یمن ہند تعارف۔ میون بوئے، میون فرزند، میون دوست وراٹ کوہلی بنن ویسن۔ تمس نش فیمس زبردست کامیاب وراٹ کوہلی، کیا سہ زانہ تمس سہ کیا سہ کس تام بیاکھ کھلاڑ بنن ویسن، کیازِ تمس تعارف تمیک۔ اخ وقت اس سانہ ماجہ تو سانہ بزرگ خواتین آس پنن بچن شامس شونگن وز صحابیاتن تو صحابہ کرامن ہز کہانی ونان۔ تم سۭتۍ کیا اوس فٲیدٕ یِوان؟ أمِس اوس اکھ قدر یِوان صحابہ کرامن ہٕنٛز۔ أزیُک نوجوان چھُ أچھ کھولان برونٛٹھ کن ٹی وی وٕچھان۔ أزیُک نوجوان چھُ أچھ کھولان برونٛٹھ کن میچ آسان وٕچھان۔ یہ نوجوان روز نہٕ عبادت خٲطرٕ، پننس مٲلۍ سٕنٛز خدمت خٲطرٕ ہسپتالس منٛز راتس ہوشیار کینٛہہ، مگر میچ وچھنہ خاطر روتس رات روزان ہوشیار۔ کیازِ امس مول تہ آسان راتس میچ وچھان تو امس ایکسپوجر گوٚمُت تو امس باسان یہ کانٛہہ مشکل کی۔ کاش یہ مسلمان سوچ ہے میچ وچھن، میچ گندن والو کیا دیت میں آج تام، تمو سن میٲنۍ زندگی تہ برباد کرت۔ سہ پاکستان ٲسۍتن، ڈاکستان ٲسۍتن، ہندوستان ٲسۍتن، بیٚیہِ کانٛہہ بلایا ٲسۍتن، ساروے کھن ژھُن اسہِ ڈاکستان کرت، باقی جس کو جو لینا ہے وہ لیتا ہے۔
ملکس مز کھاہ کھلٲڑۍ آسان یم چمپین مے گامس مز 50 کھلٲڑۍ آسان تم یم دپان بہٕ بنہٕ وراٹ کوہلی مے چھُنہٕ فکری تران ہوٚتہِ چھِ کہے کھلٲڑۍ آسان چمپینس مز یعنی کہ یم نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ گندان یہ دپان بہ گوسس تمنٕے مز وۄنۍ ییٚلہِ 50 آسن أکسٕے بستی مز أکسٕے محلس مز تہٕ حسابٕے کٔرِو تُہۍ ملکس مز کۭتیاہ آسن اندھیر نگری گٔمٕژ فکری نہٕ تران پایی نہٕ أسۍ کتھ مصیبتس مز پھسیمٕتۍ چھِ 50-60 وُہُر بُڑٕ چھُ نماز خٲطرٕ یہ میچ خٲطرٕ نماز ژھٕنان ترٲیِتھ افسوس چھُ اہنٛدِ زندگی خٲطرٕ اہنٛدِس مسلمان آسنس میچن مز چھُنہٕ اسلام کینٛہہ نہ چھُ اسلامس مز میچ یہ تھٲیزیو یاد کٲنٛسہِ مُلکہٕ کہِ زیننہٕ سۭتۍ یا ہارنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ اسلامس کانٛہہ اثر پیوان سُہ پتہٕ خبر کۭتی اکہِ سجدٕ بدل سنچری کٔرِتھ مس سنچری کٔرِتھ کرتن 50,000 سجدٕ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یِتھ کٔنۍ أکِس گگرس ٲسۍ زہر دِنہٕ خٲطرٕ ناٹہِ ہن تھاوان سۭتۍ بادمہ ہن تھاوان سۭتۍ تتھ سۭتۍ زہر رلاوان یِہوے چھُ اکھ ذٔریعہٕ وٕنکیٚس نوجوانس بے راروی کُن بُلاونُک بس 2 ٹوک الفاظ بہرحال عرض اوس مےٚ بدل کیٛاہتام کرُن زِ اَسہِ چھِ یِہٕنٛز قدر تتھ چھُ وجہ ہمیں ان کا تعارف ہے یِمن ہُنٛد اَسہِ تعارف پزِ ہا کرُن تِمن ہُنٛد کوٚر نہٕ کینٛہہ وجہ چھُ یہِ زِ اَسہِ چھنہٕ تِہنٛز قدر کِہیٖنۍ تہِ اسلامس مز شہید مظلوم حضرت عثمان غنی عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن عجیب 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 اللہ تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم القاب عطا فرمائے اگر اس مطالعہ ایسے کورمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ایسے پورمت غیرن ہندس پروپیگنڈاس مز پھسِتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ متعلق عجیب عجیب کت کران کی وۄنۍ یُس مطالعہ کران چھُ سُہ چھُ تِمن لُکن ہٕنٛز کتاب پران تہٕ تِمن لُکن ہٕنٛز کتاب پران یم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٕنٛدۍ قاتل ٲسۍ تہٕ تِہنٛدسٕے زیر اثرس تل پٔلِتھ کتاب لیکھِتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہُنٛد ذات مجروح کٔرِتھ اگرچہ تِمن زیوٗٹھ لیش چھُ اگرچہ تِمن کلس پٮ۪ٹھ پگڑ تہِ چھِ اگرچہ تِمن بڑٕ باصلات چھِ مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے نرے دشمن ہے ان کی کتابیں پڑھ کر حضرت عثمان کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا کھڑا کر دیا عثمان کو یہاں تک کہنے لگے کہ یہ خائن تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس گھڑ اسلام چانن 38 ؤری یا 36 ؤری تمن عمر آسان کہندس اتھس پہ اسلام کرن قبول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ یم حضرت ابوبکر صدیقس خاص یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نش نیک یعنی عجیب معاملہ وچھو تُہۍ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئی سمکھن یم آئی یمن سمکھن اور یم گئی دشمن نبی علیہ السلام سمکھن خاطر نبی علیہ السلام اور پکن اس کہاں جا رہے آپ سے ملنے کے لیے عثمان میں بھی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس عثمان ژٕ چھُکھ نہٕ جنت خاطر تیاری کرا زیوٗٹھ تقریر نہٕ کینٛہہ بس ژٕ ہن ژےٚ چھُے نا جنت ضرورت کینٛہہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمان امہ سۭتۍ گوٚو مےٚ یہ اثر فوراً میں نے کلمہ پڑھ دیا بہرحال زندگی گزار دی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یوتا قریش کن لکن یہ مکین لکن ٹوٹ کتابن اندر چھو مکچ مستورات آس پنن شیرخار بچن ونن گوبرا شونگ تھاپ تھاپ دیون ایسس گوبرا شونگ بسے چسے تتھے کم محبت کرن یت کم مکک لکھ عثمان سۭتۍ محبت تھاوان یہ چھُنہٕ اسلام ان پتہ کینٛہہ اسلام ان برونٛچ کتھ اسلام ان برونٛہہ تہِ ٲسۍ واریاہ زیادٕ سخی کیٛازِ مالدار ٲسۍ یمن اوس نہٕ پنُن والد صٲب کِہیٖنۍ سُہ اوس گُزریومُت پیتٕر اوس ابوالحکم ییٚلہِ اسلام اوٚنُکھ أمۍ تھٲے گٔنڈِتھ یم گٔنڈتھٕے یوت نہٕ کینٛہہ
بلکہ اونٹ سندس دالس مز ٲسِکھ بران پتہ ٲسِکھ دہ دِوان. اس حال میں بھی انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالت وچ نبی علیہ السلام دِیُت حکم عثمان تُہۍ کٔرِو ہجرت کر حبشہ کُن. نبی علیہ السلام یمن سۭتۍ پننہِ کورِ حضرت رقیہ سُنٛد نکاح کوٚرمُت. یم گئی دۄشوے بٲژ کوٚت حبشہ. حبشہ ییٚلہِ گژھان چھِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ازکس زمانس تام چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ سُہ نفر یم اسلام خٲطرٕ دۄشوٕیو بٲژو یِکوٹا ٲسۍ ہجرت کٔرمٕژ وہ صرف عثمان ہے. بعض روایتن منٛز چھُ او موٗجوٗب تہِ ٲسۍ تِمن ونان ذُالنوٗرین. اکھ ہجرت کر کوٚت حبشہ کُن. پتہٕ ییٚلہِ خبر وٲژ مکٕکۍ لُکھ ہسا گٔے مُسلمان. کینٛہہ صحابہ کرام آیہِ واپس. اکثر صحابہ کرام یمو ہجرت ٲس کٔرمٕژ تِم آیہِ واپس. اور ییٚلہِ وٕچھُکھ تتہِ اوس جیسا تھا ویسا ہی ہے تو کینٛہہ گٔے واپس. حضرت عثمان واپس چلے گئے. پھر بھی وہی مصیبتیں, پھر وہی پریشانیاں جھیلنی شروع کر دی. تمہ پتہ ییٚلہِ نبی علیہ السلام مکہ پٮ۪ٹھ مدینہ ہجرت کٔر تِمو کٔر ہجرت. اوے ٲسۍ یِمن ونان ذُل ہجرتین. کیٛاہ چھِ ونان؟ ذُل ہجرتین, دو ہجرتوں والا. بدرک موقع آو بے ؤری. ہجرت پتہ بے ؤری آو کیا بدرک موقع. نبی سٕنٛز کوٗر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۄ ٲس بیمار. فرموس عثمان میٛٲنۍ لختہٕ جگر حضرت رقیہ چھِ بیمار ژٕ بیٚہہ ییٚتی ژٕ مہٕ یہِ جہاد کرنہٕ خٲطرٕ. حضرت عثمان اوس شارن. بہرحال نبی سُنٛد حکم اوس رُکے. ییٚلہِ رُکے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سوٗزۍ نبی علیہ السلام واپس جہاد پتہٕ. مختصرن چھُس بہٕ عرض کران. خبر واتنٲیِو مدیٖنہٕ کٮ۪ن صحابن یِم تتہِ چھِ تہٕ تِمن واتنٲیِو خبر زِ أسۍ ہسا آیہِ زیٖنِتھ. ییٚلہِ واپس آیہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو بوٗز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسامہ پرژھیکھ اسامہ دلیل کیٛاہ؟ میٛٲنۍ کوٗر لۄکچہِ جگر رقیہ ٲس بیمار تٔمۍ سٕنٛز کیٛاہ حالت؟ تِم چھِ واپس جواب دِوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رضاہس پٮ۪ٹھ پزِ تۄہہِ رٲضۍ گژھُن کیٛازِ سۄ ٲس وفات سپدمٕژ. نبی علیہ السلام عادت مبارک اوس یہِ تِم ییٚلہِ سفرٕ پٮ۪ٹھ یِوان ٲسۍ تِم ٲسۍ مسجد نبوی منٛز اژان مگر امہِ ساتہٕ گٔے نہٕ مسجد نبوی کُن کینٛہہ سیوٚدُے گٔے جنت البقیہس پٮ۪ٹھ پننہِ کورِ ہٕنٛدِس مقبرس پٮ۪ٹھ. صحابہ کرامو کوٚر عرض حظ قبر کھولو تُہۍ کٔرِو دیٖدار. فرموکھ نہ وۄنۍ چھِ اللہ تعالیٰ سوال جنتس منٛز گژھِ مُلاقات. واپس آیہِ کینٛژٕ کٲلۍ بعد فرمٲیس عثمان غم گُسٲری چھے پریشٲنی چھے مےٚ کریاو ژےٚ سۭتۍ نکاح پننہِ کورِ رقیہس مگر اللہ تعالیٰ ہن سوٗزُم پیغام کلثومس کر وۄنۍ میانہِ حُکمہٕ سۭتۍ عثمانس سۭتۍ نکاح. نکاح سپدیو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کمن سۭتۍ؟ حضرت کلثومس سۭتۍ. ییٚمہِ اعتبار تہِ یِمن ونان ذُالنوٗرین نبی سٕنٛدۍ زٕ نوٗر أچھن ہُنٛد گاش زٕ کورِ آسہٕ کٲنِس نکاحس منٛز. فضیلت بوٗزِو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہٕنٛز. نکاح سپدن کینٛژٕ کٲلۍ بعد یہِ تہِ یِم دُنیا نیران اللہ تعالیٰ سٹٲرٹ گژھان. نبی چھُس فرمان عثمان غم مہ کر مےٚ چھے نہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ وۄنۍ کوٗر مےٚ چھے اکھ کوٗر ٲس سۄ تہِ چھم نکھٕ وٲلمٕژ علی رضی اللہ تعالیٰ ہس دِژمٕژ. اگر مےٚ 40 کورِ آسن 40 وۄنۍ دِمہٕ یکے بعد دیگرے عثمان ژٕ چھُکھ تیُتھ بوٚڑ کمال وول. یہ کمال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا. فرموک عثمان ہر نبیس چھُ پنُن رفیق آسان دوس آسان لۄکٹہِ جگر آسان ٹوٹھ آسان. جنتس منٛز آسہِ میون رفیق کُس؟ میون رفیق تہٕ شفیق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. غزوہ تبوک اچھا تمہِ پتہٕ ییٚلہِ ہجرت کٔرٕکھ ہجرت کرنہٕ پتہٕ ییٚلہِ مدینہ وٲتۍ تتہِ اوس أکِس یہوٗدیس کِہُر بیٖرے روما تتھ ونان سُہ اوس دِوان خصوٗصن مُسلمانن تریش مٔلۍ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تٔمِس سۭتۍ سمجھوت کران یہِ کٕنُن یہِ کِہُر سُہ چھُنہٕ امہِ خٲطرٕ تیار سپدان کِہینۍ تہِ. بہرحال سُہ چھُس ونان 50% شیر کٕنے بہٕ ژےٚ. کۭتِس؟ 10,000 درہمن. کۭتِس؟
20,000 درہمن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہرک 50% شیئر ہیوان اور سہ شرط لگاون دپان چھس اکہ دۄہ چون بیٚیہِ دۄہ میون یعنی اکہ دۄہ چیک ژٕ تریش بیٚیہِ دۄہ آسہِ میٲنۍ أمِس اوس خیال وہم گمان پننہِ أنٛدرۍ کِنۍ اوس یہِ خیٲلی پلاو پکاون زِ یہِ کۭژاہ تریش ہیٚکہِ جمع کٔرِتھ بیٚیہِ دۄہ آسہِ میونٕے سورُے حضرت عثمان تھے نبی کے تربیت یافتہ تھے جن ہیتک وقف کرک مسلمانن آنکھ کھوٹ پوس ہیمون کہین جاؤ میں نے وقف کر دیا اور شان کیا گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہن سوت حضرات صحابہ کرام اس تیوتا آب تھون جمع کرت بے دوست پیون کیرس پر گسنک ضرورت کی ہمیں یل باسیو نا یارا یہ میری دال گلنے والی نہیں ہے ام سنس دپنس یہ 50% شیئر بھی آپ لے لو 8,000 درہمن ہتک کی تھی اور وقف کرک للہ فی اللہ صحابہ کرام کا فری میں پانی ملتا تھا یہودین چاک سپت یہ سود خار ہے اندوان پٹے اوسو خزرج یم صحابہ کرام انصار بنے تمن تیسم پسن ونکس ات دنیا چک لوگوں پسن سود پر پیسے دیتے تھے جیسے آج کل دیا جا رہا ہے ونکس ورلڈ بینک ان سے ہاتھس مز پوری دنیا کو کیا دیتے سود پر پیسہ دیتے ہیں پستے رہو کوئی بات نہیں کرے گا کوئی یہودیوں کے خلاف بات نہیں کرے گا کوئی صہیونیت کے خلاف بات نہیں کرے گا وجہ جو ملک بات کرے گا اس کے پاس اربوں ٹریلین ملین ڈالر اس کے پاس یہودیت کا ہے پہلے وہ حساب چکتا کر دے پھر ہمارے خلاف بات کر لے سو پاکستان یا آج کوئی بات نہیں کرے گا کیوں ان کو پہلے حساب چکتا کرنا ہے جب تک حساب چکتا نہیں ہوگا تب تک پستے رہیں گے جو بناتا یار وہیں کا تھا اس کتھے کرن اس لیے میں وہ تمس کوتر سن پن کیا کالو کڑ بون کن سے بھی زنتی وشی نہ اس غزے حالات کیا چھ گسن اللہ تعالیٰ کریں ہدایت سمجھ کر نہ چاہتا ان پر کوئی امید مت رکھو جو ہے سو ہے کسی پر کوئی امید مت رکھو امت مسلمہ اکیلی کھڑی ہے مگر بغیر امیر کی کھڑی ہے بغیر امیر کے کھڑی ہے جو مسلمان نام کے حکمران ہے وہ مسلمان نام کے حکمران تو ہے لیکن مسلمانوں کے حکمران نہیں ہے وہ انہی کے چنے ہوئے ہیں انہی کے وہ پپو ہے بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ احسان باغ ہوتک مالی کیا ہوتک سو باغ شو ونت موجود یہ حج آس کورمت تم آس پتہ تہ پتہ تک خرچ ونکس تہ تک 3 حصہ گژھان کت حصہ 3 حصہ اخ حصہ تم کس خرچس لگان جو اس کو پانی دوا وغیرہ پاشی وغیرہ کرنا ہے بیاکھ حصہ غریبن مز خرچ کرنا بیاکھ حصہ بینکس مز جمع کرنا عثمان ذوالنورین کے نام پر آج بھی سعودیہ میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اور تکیس آمدنی آئے اس پر بڑا ریسٹورینٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ حجاج بیٹھتے ہیں عثمان نے اللہ کے نام پر اپنے مال کو قربان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اتنا چمکایا قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا نا عثمان کے خلاف بھکنے والے بھوکنے والے بھوکے بہرحال ٹائم پات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تین شان کیا حضرت علی کے بارے میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل تمن نکاح کرنک موقع آؤ نبی علیہ السلام فرموس علی آپ کے ساتھ اپنی بیٹی نباہ کروں گا مگر اس کے لیے مہر ہونا چاہیے تم میں نے کہین تمن پتہ اس زرا یہ شیلڈ یس یعنی لاگن وردی آرمی وردی یس آسان بلڈ پروف یہ ام خاطر میں جنگس لگان فرموس ژے کت سا زرا یس خیبرس میں میلے نہ سو موجود اس کنت تر بدلے پونسے نے سہ تھو مہر خریدار ژھانڈان خریدار ملن حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پونسے نوان کی فرمان چھس علی ژے خاندر یل نا بچیک ات روٹ کرے تیل کس کری یہ زراعت تھو ژوٗرِ رات یم پونسے تہ گئی اک دۄہن اکھ غریب یِوان نبی علیہ السلام خدمتس مز نبی علیہ السلام گھر آسان کہین فرمان چھس عثمانس نش گژھان سُہ ییٚلہِ گژھان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تت بوزان حضرت عثمان پنہ خاندارنہ کران دپان چھس فرماون چھس
ژےٚ ژٲنٛگِس تھوٚمُت سوت زیادٕ اَتھے تیٖل گوٚو زیادٕ خرٕچ یہ دپان بہٕ لوٚگُس سونٛچنہِ یتا یارٕ یہِ چھِ ژٲنٛگۍ کہِ سوتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ سوت چھےٚ پاے کتھ چھِ ونان یۄس یہِ دزان چھِ یتھ لالٹیٖنس تہِ ٲس آسان دزان یہ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ لاگان أمِس کران حساب یِوان تہٕ یہِ کیٛاہ دی مےٚ ٹھُک ٹھُک اوسُن دیُتمُت یہِ درٛایاو واپس حضرت عثمان درٛاے نٮ۪بر أمِس وٕچھان پکان یورٕ کیٛاہ دٔلیٖل کہیٖنۍ نہٕ دٔلیٖل ون تیٚلہِ بہٕ حظ سوزایس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دٔلیٖل نہ حظ تِمو دپیو کینٛژھا دی سُہ مگر اتہِ بوٗزُم بدلٕے تماشا تہٕ مےٚ دوٚپ نہ ییٚتہِ میلہِ نہٕ مےٚ اندر گٔیہِ اتہِ نِکھ اکھ دِرہمن ہٕنٛز ٹھیٖل تتھ منٛز ٲسۍ 300 دِرہم کٔرہس حوالہٕ رٹنہٕ برونٛہہ چھُ عرض کران یہِ توٚرُم نہٕ فِکرِ کینٛہہ ہُہ گٔے سوت تتھ پٮ۪ٹھ حساب تہٕ یہِ گٔے 300 دِرہم یتھ نہٕ حسابٕے دوٚپنس ہوسُم گرس خٲطرٕ یہِ چھُم رۄب سٕنٛز وتہِ خٲطرٕ مدینس منٛز ٲس تنگی مال آو یہُد مکس منٛز ابو جہل اینڈ کمپنی آئی عثمان بیچے گا ڈبل دیں گے 10 گنا دیں گے 20 گنا دیں گے سودا کیا ہوا ہے کس کے ساتھ کیا وہ کون ہے جو ہم سے زیادہ دے گا ویسے تو اس نے 10 گنے کا وعدہ کیا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہے واللہ یزید اللہ اور بھی زیادہ دے گا یہ ہے عثمان تمہ پتہٕ روم یُس تمہِ وقتہٕ سپر پاور اوس یِوان ماننہٕ مسلمان سٕنٛدٮ۪ن أچھن منٛز گوٚژھ نہٕ سپر پاور اللہ تعالیٰ ہس ورٲے کٕہٕنۍ آسُن سپر پاور کیا سپریم پاور چھُ صرف اللہ سپر پاور صرف اللہ بہٕ دِمہٕ نار سپر پاور صرف اللہ سپریم پاور صرف اللہ امریکہ کچھ بھی نہیں ہے مولوی لوگوں کو ڈراتا ہے امریکہ ارے ان سے پوچھو کہ مولوی لوگ کیا ہے افغانستان سے جا کر بہرحال تمہ وقت اس روم کیا سپر پاور یت کن ونکس امریکہ چھُ امہ برونٛہہ اوس روس اس کی بھی دھول چٹا دی افغانیوں نے اس کی بھی دھول چٹا دی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا لوہے کے چنے چبوا دیے بہرحال چیلنج دیت تمو خبر آئی مدینس پہ کریں حملہ اسرتک جیش الاسرا فرمو سورہ توبہ مز نبی علیہ السلام فرمو جیش الاسرا امیک ذکر چھو وضاحتا سورہ توبہ مز سورہ توبہ مز اللہ تبارک تعالیٰ عجیب الفاظ استعمال کرنا عجیب انداز مز کر اللہ تبارک تعالیٰ بیان اللہ تعالیٰ فرماون یل یہ اعلان گو اتے تم تلک تمن اس سوار دور سفر نبی علیہ السلام عادت مبارک اس یہ کن جائے جہاد خاطر گھن کنس ونان کی ککن گھن اگر یکن آسے گھن فرمان تیاری کرو سا یکن پتہ پانے تران فکر یل نیران مگر غزوہ تبوک اس اور سپر پاور سے لڑنے خاطر وضاحتن فرموک جس کو آنا ہے وہ آ جائے جس کو نہیں آنا وہ گھر بیٹھے ات فرما نبی یہ جیش الاسرا دتک ات ناو تنگ دستی تنگی کا لشکر صحابہ کرام گئے کھڑا تنگی اس یپر فصل تیار کھجور بالکل تیار ناز تتھ کھجور بالکل زمین ست رلیمت یعنی کہ واریاہ زیادہ فصل یہ آزمائش صحابہ کرام اعلان کو نکلو اللہ کے دین کے لیے صحابہ کرام درائے منافقین روی پات اللہ تعالیٰ فرمان کیا لکھ تم یم آئی نبی علیہ السلام نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نہ کہین کھورن چھن چپن تہ کہین پلو تہ چھن لٲگِتھ کہین اس اوس نہٕ سامان ضرورت کہین وۄنۍ اگر کھورن چپن آسہِ یا سوٲرۍ آسہِ أسۍ گژھو تتھ پٮ۪ٹھ اسرت ٲس ییٖژاہ أکِس أکِس گُرِس پٮ۪ٹھ آسہِ زٕ سوار کرُن ترٛےٚ سوار کرنہٕ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو مےٚ چھُ نہٕ کہیٖنۍ بہٕ کتہِ انہو قرآن فرماون یِم آیہِ واپس ودن وجہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وجہ تھا موجود اس ودن امن چھن کہین تہ تاکہ اس کرو اللہ تعالیٰ سن وتہ مز جہاد اس نیرہو اللہ تعالیٰ سن ودن آئے واپس بہرحال اتھ لشکر خاطر یس جوش اسرا 300 صحابہ کرام اس 10 صحابہ کرام اس گڑن پٹھ یمن ہند ترٛیٚیمہِ حصہ یُس سامان سازو سامان لشکر ضرورت پیو وہ عثمان کے جیب سے نکلا ہے
लश्करों तेल उस खर्च लोग वो किसके हाथ से जेब से निकला? हजरत उस्मान की जेब से। हाय 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 हाय, कुर्बान जाओ उस्मान तेरी शान पर। नबी अलैहिस्सलाम तिमन दिरहमन तिमन दनारीनर यथ पन्ने दस्ते मुबारकों से फिर दिवन तलुक पे फिरन फरमाइस उस्मान कुर्बान जाऊं, उस्मान उस्मान ये बाद अगर कह अमल करे सवात नहीं से नुकसान की सर्टिफिकेट जारी कर दी। अख वक्त वो सुलह हुदैबिया किस मौके पे नबी अलैहिस्सलाम द्राये उम्रा करने, मगर मक्के लुको रुके योर नबी अलैहिस्सलाम फौज मैंने लड़नुक ख्याल के कुर्बानी हंद जानवर सत रसूलुल्लाह फरमो करो यमन थोड़ा सा डिबेट कत करो यमन दपो करो उम्रा बस बाकी करो ना कहें अम खतर चुनिव कुस चुनहुन। नबी अलैहिस्सलाम राय मुबारक हजरत उमर को भेज देंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह जवाब दिया ना तुम मे वुचन तम आप बगोल तम थर थम नधार तम जीना हराम कर्मुत तम मे वुचित सोदी नार गन तेल क्या करो उस्मान को भेज दो। उस्मान बड़े मुतहम्मिल मिजाज थे, उस्मान से मक्का के लोग भी मोहब्बत करते थे। बहरहाल उस्मान गई, उस्मान की शान देखो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अंदर गई, मक्कस मज आए अबू सुफियान यमो पे इस्लाम ओन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिमो दोपस उस्मान कर तवाफ ऐ दिमो हज करने ऐ दिमो उम्रा करने ऐ दिमो सोरी क्या करने मगर ऐ वराई न अगर तो बसा वलो यार वोतमुत बह कर तो पत वुछाव। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला फरमान उम्रा आसम करुन पन्निस हबीबस सत रलित कर तमिस वराई करने की हपर खबर गसन अफवाह फैलन हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। ज मौका यथ पर नबी अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान शामिल न मगर फरमोक उस्मान ये उस्मान गवाही दिन उस्मान कुरान ते दुत अल्लाह ताला से नबी सल्लल्लाहु बूझ उस्मान शहीद करना फरमोक सहाबा उस्मान गो न पाने क्या सह कम सोजमुत मे सफीर सोजमुत पन मोन सफीर आवा शहीद कर बेमा थप कर वनु गो जमा मेस अथस पे करू बैत बाज वादन 14 बाज 13 बाज 12 बाज 23 बाज 24 शत सहाबा किराम सतस नबी अलैहिस्सलाम पन दस्ते मुबारक पता यके बाद दीगरे यानी टोली बटोली नबी अलैहिस्सलाम सारनी बैत हेवन दुश्मन अथ फरमूख ये मेरा हाथ है सबसे ऊपर अपना हाथ दूसरा बायां हाथ रखा फरमाए उस्मान का हाथ है। आओ कौन उस्मान के शहादत पर उस्मान के लिए लड़कर मरकर शहीद होना चाहता है उस्मान की तरह वो मेरे साथ बैत करे, हम वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं जाएंगे तब तक जब तक उस्मान का बदला नहीं लेंगे। बदर किस मौके में उस्मान रज़ी अल्लाह की मगर नबी ने फरमाया उस्मान को पूरा पूरा सवाब मिला जो जिहाद में थे उनका भी। यहां पे उस्मान नहीं थे, नबी ने फरमाया कुरान ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजर, अल्लाह ताला मुमिनों से जालिमों सहाबा के खिलाफ बकबक करने वालों, सहाबा को मुनाफिक कहने वालों, सहाबा के खिलाफ भकभक और गंदी जुबान इस्तेमाल करने वालों, याद रखो सहाबा को कुरान ने कहा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह ताला राजी हो गया किनसे? मोमिनीन से। इज़ युबायिऊनका, जब आपसे वो बैत कर रहे थे, तहत शजर, दरख्त के नीचे, कीकर का दरख्त था वो मौजूद था। हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने तक वो मौजूद था। उस कीकर के दरख्त का भी जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजर, जब वो आपके साथ बैत करते थे दरख्त के नीचे। बैत हो गई उस्मान की शहादत पर। हजरत उस्मान वापस आए, पता चला साहब ने अर्ज किया बैत तोड़ दे, खत्म करें, फरमाया नहीं, फरमाया नहीं, उस्मान तो जिंदा है क्यों ना तोड़े, फरमाया कभी काम आएगी, कभी काम आएगी। आगे चलो मुख्तसरन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को एक दो तज़किर फरमोक मे दुनिया में 3 चीज पसंद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मे 3 चीज पसंद। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमो क्या मे 3 चीज पसंद। उस्मान ने पता है क्या फरमाया, फरमाया मुझे भी 3 चीजें पसंद है। नंबर एक भूखों को खाना खिलाना। भूखों को कितना खाना खिलाते थे, हर जुमा अख गुलाम करन आजाद।
नंगू को कपड़ा पहनाना, नंगू को कपड़ा पहनाना, यह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला क्या है, पसंदीदा चीजें थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने तीसरी चीज जो फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाया, वह तिलावतुल कुरान, वह तिलावतुल, एक भूखों को खाना खिलाना, दूसरा बेलिबासों को लिबास पहनाना, नंबर 3 कुरान की तिलावत कराना। बाकी चीजें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ कुरान के बारे में बताऊंगा। कुरान की इतनी खिदमत की। नबी के जमाने में सबसे पहला हाफिज हजरत उस्मान रजी अल्लाह है। कातिब कुरान कौन है? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुन्नूरैन है, ऐसे साहबी है, उन्होंने सिर्फ कुरान नहीं पढ़ा, कुरान के कारी भी थे, कुरान के नाशिर भी थे। आज आपके सामने जो नुस्खा हर घर में मौजूद है मुसलमान के घर में, ये इसको कहते हैं मुसहफ़ उस्मानी। क्या कहते हैं? तो अच्छा बुझमुती, इसको कहते हैं मुसहफ़। ये जो इंडेक्स है, ये टेक्स्ट इस स्टाइल में लिखी हुई है, ये हजरत उस्मान ने राइज की है। ये किसने की है? जब इस्लाम लाया, हाफिज कुरान बनकर जब मुसलमान हुए, कारी कुरान रहकर, खादिम कुरान रहकर, और जब खिलाफत संभाली, नाशिर कुरान बन गए, जब इस दुनिया से चले गए, शहीद कुरान बनकर चले गए। बलवाई आए मिस्र से, यहूदी शरपसंद आए, बागी आए, खवारिज आए, उन्होंने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा। वो बज़ाहिर दाढ़ी वाले थे, जमात मुसलमानों वाली जमात के साथ ताल्लुक रखते थे, कहते थे उस्मान रिश्ता परवर है, उस्मान अपने रिश्तेदारों को खिलाता है, बाकियों को नहीं देता है। अरे उस्मान वो है जिसने नबी के तीसरे तिहाई हिस्से लश्कर 10,000 लश्कर का साजो सामान दिया, उस्मान के खिलाफ बदतमीजी करता है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये शहीद गए। आएगा जमाना, कयामत का दिन आएगा, सारे लोग जमा होंगे, कोई ऐसा नेक होगा, मस्जिद का मिंबर, मस्जिद का मुसल्ला, मस्जिद की सजदागाह, मस्जिद की सीढ़ी, मस्जिद की जगह, मस्जिद का चौफ यानी बीच वाली जगह कयामत के दिन गवाही देगी कि ये मेरे अंदर शहीद हो चुका था। तलवार की धार गवाही देगी, मेरे जरिए से अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए शहीद हो चुका था। गोली गवाही देगी कि अल्लाह के दीन के लिए शहीद हो चुका था। कोई फांसी का फंदा, जेल की सलाखें गवाही देंगी, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान हो चुका है। लेकिन कुर्बान जाओ उस्मान, जब उस्मान शहीद हो गए, सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे, फसयक फीकहुमुल्लाह, इस लफ्ज पे पूछे, एक बदबख्त ने एक राड पीछे सर पे मारी, वहां से खून का फवारा गिरा, उस लफ्ज पर फसयक फीकहुमुल्लाह, अल्लाह आपकी तरफ से इनके लिए काफी है उस्मान। अल्लाह ने गवाही दे दी, कयामत के दिन ये कुरान उस्मान की गवाही देगा कि ये शहीद कुरान है। बहरहाल उस्मान के खिलाफ रजी अल्लाह ताला अन्हु रवाफिज तो है ही, वो तो है ही, उनका नाम मैं नहीं लूंगा। कोई मुसलमान अपने आप को कहने वाले, मुस्लिमीन अपने आप को कहने वाले किताबें लिखते हैं उस्मान रजी अल्लाह ताला के खिलाफ, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। उस्मान को नबी ने फरमाया था, उस्मान अल्लाह ताला तुम्हें एक खलात पहनाएगा, लिबास पहनाएगा, लोग तुझे उसको निकालने उतारने की कोशिश करेंगे, उस्मान उसको नहीं उतारना, शहीद हो जाना लेकिन उसे ना उतारना। उस्मान ने वही करके दिखाया। सहाबा ने अर्ज किया था, उस्मान 18 जिलहिज्जा 40 रोज आपको भूखे प्यासे देखा, क्या खाते थे, भूखे हो, कितने दिन भूखे रह गए? उस्मान ने जवाब दिया, अली आज तो भूखा नहीं हूं, बस इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज पढ़कर थोड़ी देर इस्तिराहत की थी। आकाए नामदार हजरत मोहम्मद अरबी वसल्लम ख्वाब में आए, उन्हें फरमाया, उस्मान कुछ ना खाना, भूखे हो, वहां रोजा होगा, इफ्तारी हौज़े कौसर से होगी, आज तो भूखा नहीं हूं। अली ने कहा, उस्मान मैंने अपने बेटे पहरे पे रखे हैं, जब शहीद कर दिया गया, पीछे से वो भलवाई आए, उन्होंने शहीद किया। हजरत अली ने अपने हसन को, बेटे को कभी नहीं, उफ तक नहीं कहा था जिंदगी में, लेकिन इस वक्त जब खबर लगी कि उस्मान शहीद कर दिए गए, थप्पड़ मारा, कहा, बेटा मैंने तुम्हें इसीलिए रखा था कि उस्मान को शहीद कर दिया जाए,
انہیں جواب دیا ابا جان میری طرف سے تو کوئی نہیں آیا، بلوائی پیچھے سے آئے تھے، چور بن کر آئے تھے۔ جو بھی اسلام پر ڈاکے مارنے والے ہوتے ہیں، صحابہ پر ڈاکے مارنے والے ہوتے ہیں، وہ چور دروازے سے آتے ہیں، صحیح دروازے سے کوئی نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب